नमस्कार बंधुगण अलौकिक ओडियार आउ एक लमटांकर अध्याय को आपणकर स्वागत। मु राकेश एवं आपण देखुंती अलौकिक ओडिया। आजिर कहानी आरंभ करने पूर्व आपण को विशेष अनुरोध, यदि ए जाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को ऑल कर दिंतु। सर्वप्रथम यही बड़ी भूतगप और रहस्यमय वीडियो देखिबा पई तो आउ डेरी न करी चलतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। तो आजिर यही कहानी आम सहित शेयर करछन्ते वासुदेव महापात्र। तो सर्वप्रथम वासुदेव भाई को आम सहित यह कहानी शेयर करिया पे धन्यवाद। तांको कहिबा अनुसार मु वासुदेव से दिन थाए 2010 मसीहा जुलाई 18 तारिख। से दिन कानपुर बाहरिबा परे आम ट्रक आसी पहुंची थिला पारादीप ठारे। से दिन बहुत जोर रे वर्षा होता है, तेणु वर्षा कारण ट्रक और से लदा होइथिबा माल सबू भिजी जाइए, जहा फल रे आम ट्रक को गोदाम कड़े अटकाई दिगला। यह देखि मु सेठाकार गोदाम मालिक सह कथा मध्य हेली, किंतु सेमाने कहिले आमे एपरी अदा जिनिस को ओल्हाई पारिबुनी, तुमको टिके अपेक्षा करने को पड़िबो। से समय रे आम पाखरे अपेक्षा करने छड़ा आउ किछि उपाय भी नथिला, कारण एते बड़ लोडेड ट्रक को आमे एमिति छाड़ी कुआडे जाई परिबो नाही, नहेले आमको बड़ लॉस सहिबा को पड़िबो। तेणु बाध्य होई आमको सेठारे रहिबा को पड़िला, आउ जिनिस सुखीबा जाए अपेक्षा करने को पड़िला। सही दिन राति रे जेतेबेले मु आउ मो साथी हेल्पर मो ट्रक रे बसी रातिर रोषे करूथाउ कि ठीक सेतिकी बेले सामना आड़ू गोटे झील चली चली आम आड़ को आसला, आउ आम आड़ को चाहिबा को लागिला। सेते बेलकू ताको मु टिके मना करिबा भंगी रे कहिली, अरे ए झियो किए तू एटिकी कोन पई आछू, ताहा भी एते राति रे, पुणी एही वर्षा राति रे। एहा परे से झीलटी किछि भी न कही सेठारु दौड़ी कुआडे चलीगला। आमे भी ता उपरे एते ध्यान देलु नाही, आउ रातिर खाइबा सारी सेहिठारे ट्रक रे सोई पड़िलु। सही दिन अधराति रे जेतेबेले आमे निगड़ निदरे सोई थाउ, सेतेबेले आम ट्रक पाखरे केमिति गोटे शब्द हला, आउ सेटा भी जोर रे। मो निद से शब्द शुणी हठात भांगी गला। एमिति लागुथिला जेमिति आम ट्रक पछरे केही जणे चढ़ीछि। मु ट्रक रु तळकु ओल्हाइली, आउ मु तळकु ओल्हाई बाहर एपट सेपट देखिली। किछि समय पई बाहरर दृश्य मते स्तब्ध करिदेला, कारण ठीक मो सामनारे से झियो जहाकू किछि समय पूर्वरु घौड़ाई देइथिली, से आम ट्रक तले रखा होइतबा अइठा बासन एपट सेपट करी सेथिरु किछि खोजुथाए। एहा देखि मु ताकू किछि भी न कही बरंच आखि बंद करी से ट्रक पाखरे छिड़ा होई रहिली। किछि समय परे से झियोटी सेठारु चलीगला, किंतु सकाळ हेबा परे जेबे आमे से अइठा बासन को देखु तो आम पादतळ माटी ही खसीगला। से बासन मानकरे रक्तर छिटा लगी थाए, जहा बहुत जोर रे दुर्गंध करुथाए। एसबू देखि काली रातिर सबु घटना मु मो हेल्पर को जणाइली, तो से खूब जोर रे डरी गला, आउ आमको से जगारु चली जावा उचित बोली कहिला। किंतु मु ताकू सांत्वना दे बाध्य करी कहिली, अरे किछि भी हबनी, तू डरुछु काहीकि, सेटा छोट झियोटी, से बोध हुए भोक विकल रे चली आसीथिबो। चल छाड़ से सब कथा, एमिति रे भी आमर सबु माल सुखी गलानी, काली अनलोड भी होई जिवो, तापर आमे एठारु तो चली जिबा। तेणु से दिन भी आमे सेही जगार रही गलु। एमिति देखु देखु पुणी दिन बीती राति आसीगला, आउ रातिर खाइबा पई आमे सेही गोदाम ठारू किछि मीटर दूरतारे थिबा गोटे ढाबा को चली गलु, आउ ताकू 2टी मील पैक करने को ऑर्डर देलु। से ढाबा वाला खाइबा
ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିଲି ଆଉ ଆମର ଟ୍ରକ୍ ସେହି ଗୋଦାମ ବାହାରେ ଅଟକିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲି। ମୋର ଏହି କଥାରେ ସେ ଢାବାବାଲା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାଇ, ତମେ ଖାଇବାଟା ଏହିଠାରେ ଖାଇଦିଅ, ସେ ଗୋଦାମ ପାଖକୁ ଆଉ ନେଇକି ଯାଅ ନା, ମୋ କଥା ମାନ। ଢାବାବାଲାର ଏହି କଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ତ ସେ ଢାବାବାଲା ଯାହା ସବୁ ଆମକୁ କହିଲା ତାହା ଶୁଣି ଆମ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଢାବାବାଲା କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଦାମ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଆତ୍ମା ଘୂରି ବୁଲୁଛି, ଯିଏକି ବହୁତ ଖତରନାକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଲାଗିବନି, ହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ରାତିର ଡିନର କରି ଅଇଁଠା ବାସନ ସେଠି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ ଝିଅ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲି, ହେଲେ କାହିଁକି? ଅଇଁଠା ବାସନ ସହ ସେ ଝିଅର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ତ ସେ ଢାବାବାଲା ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ କହିଲା କି ସେ ଝିଅଟି ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ବେଳା ଖାଇବା ମିଳିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳା ମିଳେ ନାହିଁ। ମାଗି ଯାଚି ୟାଠୁ ତାଠୁ ପେଟ ପୋଷଣ କରେ। ଭାଇ ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ବଢ଼ୁଆଳି ଛୁଆଟା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିର ଘଟଣା, କିଛି ବଦମାସ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ ଖାଇବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତା ସହ ଅସଦାଚରଣ କଲେ ଆଉ ତାଠାରେ ତାଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଝିଅର ପ୍ରେତାତ୍ମା ସେହିଠାରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଯିଏ କେହି ବି ତାକୁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ତା ଉପରେ କପଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛି ତାର ସେ ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି। ସେ ଢାବାବାଲା ଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ବିଗତ ରାତିରେ ଆମ ସହ ଘଟିଥିବା ସେହି ଘଟଣା ବି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ଆମକୁ ବି ସେ ଝିଅ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲୁ। ଆମଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ଢାବାବାଲା ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ଭାଇ ତମର ମନ ପରିଷ୍କାର, ସେ ତମର ଆଗ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲା କି ତମେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନା ସେମାନଙ୍କର ଭଳି ପାପୀ। ଯେତେବେଳେ ତା ନଜରରେ ତମେ ଭଲ ଲୋକ ବାହାରିଲ ତ ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଢାବାବାଲା ଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଦାମ ପାଖକୁ ଖାଇବା ନ ନେଇ ସେଇଠାରେ ଆମ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଦେଲୁ ଆଉ ରାତିଟା ସେହି ଢାବାରେ କାଟିଦେଲୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମାଲ ଅନଲୋଡ଼ କରି ଆମେ ପୁଣି ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବାହାରିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ସେ ଝିଅ ସହ ଘଟିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବାସ୍ତବରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ବାସୁଦେବ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।